बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से आज बड़ी अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थी। बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने आए। 6 मेंबर बेंच ने इस केस की समाअत की है। और अगर मैं ये कहूँ कि आज जजेस ने अपना माइंड दे दिया है कि वो किस सिमत जा रहे हैं, किस सिमत देख रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं सारी तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में शेयर करूंगा। बड़े इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने जो भी इक़दामात किए, IMF का पैकेज आया, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, बड़ी तसलियाँ तीव्र तसलियाँ दी गई कि अब इकॉनमी बहुत ऊपर चली जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन डॉलर आज मार्केट में इसहाक डार और PDM की तवक्कुआत के ख़िलाफ़ ऊपर गया है और 3 रुपये ओपन मार्केट में इसका इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो स्पेकुलेशंस थी, उम्मीदें थी, ख्वाहिशात थी कि डॉलर का रेट नीचे आएगा और उसका इम्पेक्ट पड़ेगा, वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है ये अभी एक ख्वाब ही है। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जबकि IMF से स्टैंड बाई एग्रीमेंट भी हुआ है और हमारे रिजर्व्स हुकूमत के बकौल 8 से 10 अरब रुपए के हो गए हैं, तो क्या वजह है रुपए की वैल्यू काबू में नहीं आ रही और डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं। 6 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, मज़ाहिर अली अकबर नकवी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सरबराही कर रहे थे। अब इसकी समाअत कल तक मुलतवी हुई है। आज अटॉर्नी जनरल ने रिक्वेस्ट की अचानक आके, फिर वही बात कि अगर फुल कोर्ट बना दी जाए तो बहुत बेहतर हो, एक कलेक्टिव विजडम आ जाएगी। इस पर उनकी जस्टिस आयशा मलिक के साथ सवाल जवाब हुए। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि आपने पहले एक जज पर इल्ज़ाम लगाया, उनको कहा कि वो अलहदा हो जाने चाहिए। पहले कहा कोई एतराज़ नहीं है, फिर एतराज़ किया, वो अलहदा हो गए। अब आप उन्हीं जज जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट पढ़ के, यानी जिस पर पहले आपने एतराज़ किया, जिनको बेंच से आपने अलहदा कराया, आप उन्हीं का नोट पढ़ के ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए। आप जस्टिस याया अफरीदी की बात भी कर रहे हैं। इस बीच में इरफान कादिर ने 3-4 दफ़ा रोस्ट्रम पर आकर जजेस से बात करने की कोशिश की, लेकिन एक तो जजेस ने उनकी बात नहीं सुनी और कहा कि जब आपकी बारी आएगी आप तब बोलिएगा। दूसरा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको साफ नज़र आ रहा था कि अपने हाथ से थोड़ा पीछे किया पोलाइटली और कहा कि आप बैठ जाएं, मैं बात कर रहा हूं और जब मेरी बात ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप आइएगा। नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसका तफसीलन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक तो जजेस ने अपने आप को इस बेंच से अलहदा किया, जिनमें 2 सीनियर जजेस भी थे, एक काजी फायज ईसा और दूसरा सरदार तारिक मसूद, फिर इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह। तो 3 तो वो जजेस हैं जिन्होंने खुद को अलहदा किया। तो उन्होंने कहा कि तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के हमारे नज़दीक एक ही तरह की उनकी कदर है, एक ही तरह की इज्जत है। हम ये चाहते हैं कि उनकी सोच पर बिल्कुल उसी अंदाज में अमल दरामद हो। सूरत हाल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हम इस मुकदमे को सुन रहे हैं। तमाम जजेस से कहा है कि वो इस्लामाबाद में रहें, लेकिन इस वक्त ये फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद वी विल गिव इट अ थॉट, यानी इसके बावजूद चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी गुंजाइश तो नहीं है, मुमकिन नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला बाहर हैं, दीगर जजेस बाहर हैं, मुमकिन नहीं है कि फुल कोर्ट बने, लेकिन इसके बावजूद हम इसको थॉट देंगे। आज उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों का मामला बड़ा सख्त होता है। एक तो इसमें ट्रायल ओपन नहीं होता, दूसरा इसमें कोई अपील नहीं है और तीसरा इसमें एविडेंस का रिकॉर्ड भी नहीं होता। एक समरी ऑफ एविडेंस दी जाती है तो सिविलियंस के राइट्स किस तरह से प्रोटेक्ट होंगे, ये बड़ा सख्त मामला है। फौजियों या दीगर इदारे के मेंबरान के तो ट्रायल हो सकते हैं, लेकिन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में ये एक बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने इंदिया दिया है कि फौजी अदालतों ने अगर कोई एक्ट करना भी है तो वो आइन के एम्ब्रेलाज के अंडर ही करें, यानी इसके लिए आइन में या तो आप कोई तब्दीलियां करें या फिर सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ही इनका ट्रायल जो है वो चलने दें। तो नाज़रीन इकराम, अभी तक बज़ाहिर जो गुफ्तगू थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की
اس سے تاثر یہ ملتا تھا کہ فوجی عدالتوں کی سویلینز کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، عرفان قادر جو ہیں وہ بار بار بیچ میں آ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر 2 ججز کی ریکیوزل کی میں بات کروں گا۔ اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہمیں بڑی شدت سے آپ کی آرگومنٹس کا انتظار ہے، لیکن یہ اس طرح ٹٹ بٹس میں نہیں ہوں گے کہ آپ حصوں میں پورشنز میں کریں، ایک ہی دفعہ آپ کے سارے دلائل سنیں گے۔ اس پر عرفان قادر نے کہا کہ میں نے ریکیوزل کا کہنا ہے تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اب تو سماعت مکمل ہو چکی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ ابھی سن لیں۔ اب کل تک کے لیے تو یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے عابد زبیری جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، انہوں نے بھی آ کے آرگیومنٹ دیے اور کہا کہ اگر گٹھ جوڑ ثابت ہو بھی جائے تو بھی فوجی عدالتوں میں یہ معاملہ نہیں لے جایا جا سکتا۔ ایک اہم بات جو چیف جسٹس نے کہی کہ تمام ججز کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ممکن حد تک اگر کوئی جج رائے دیتا ہے تو اس پر عمل درآمد ہو۔ اب یحییٰ آفریدی کے حوالے سے آپ نے فل کورٹ کی بات کی ہے تو ہم اس پر غور کریں گے، اور فوجی عدالتوں والا یہ مقدمہ کیونکہ بہت اہم ہے اس لیے ہم اس کو چھٹیوں میں بھی سن رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ انہیں اس بات پر بڑی خوشی ہے کہ وہ لوگ جن کے فوجی عدالتوں میں مقدمات ریفر کیے گئے ہیں، جن کو فوج کے حوالے کیا گیا ہے، ان کی اپنے رشتہ داروں سے بات کرائی گئی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے رابطے میں ہیں، تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے۔ یہ عمر عطا بندیال نے ہی عید سے قبل کہا تھا کہ جن لوگوں کے اس وقت فوجی عدالتوں میں کیسز ہیں وہ فوجی عدالتوں سے ٹرائل ہو رہے ہیں، ان کے رشتہ داروں سے ملاقات کرائی جائے۔ تو عابد زبیری کا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹس میں پاکستان کے سویلین کے ٹرائل کی کوئی گنجائش پاکستان کے آئین میں نہیں ہے، اور پاکستان کا آئین اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ سویلینز کے رائٹس ختم نہیں ہو سکتے۔ اب کل انشاءاللہ دوبارہ اس کی سماعت ہوگی۔ جو آج انڈیا ججز نے دیا ہے یا جو ان کی رائے نظر آ رہی ہے ہمیں، وہ یہی ہے کہ فوجی عدالتوں کی پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا لینڈ مارک ڈیسیژن ہو سکتا ہے، یہ میرا ایک اپنا امپریشن ہے۔ فیصلہ کرنا ججز کا کام ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور فیصلہ کر دیں، لیکن آج تک کے جو ریمارکس ہیں اس میں یہی واضح ہوتا ہے کہ ایک تو فل کورٹ کی استدعا مسترد ہوئی ہے، دوسرا سویلین کے رائٹس کی بات ہوئی ہے کہ فوجی عدالتوں کی پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ آرگیومنٹ میں بھی کہا گیا ہے، اور عابد زبیری کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کے ریمارکس بھی اس حوالے سے سامنے آئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید آئندہ آنے والے دنوں میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے سماعت جو آگے بڑھے گی، مزید ریمارکس آئیں گے تو یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔